Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Irfan. I belong to Peshawar Model School System. Today we are going to start our first chapter in class 9 Pak Studies book. And our first topic is about two-nation theory and ideology of Pakistan. In तमाम टॉपिक्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड के बारे में जाएंगे. तो अगर हम शुरू से देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे 571 एडी में. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही मिली थी, फर्स्ट रेवोल्यूशन भी मिली थी, वो मिली थी 610 में. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, ये हमारे पास बनता है 632 एरा. ठीक है. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही मिली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में, ठीक है, तो मक्का में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और स्प्रेड होता गया है इस्लाम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, यानी इस्लाम फैलता गया, लोग मुसलमान होते गए. इसी तरह पूरे अरब में और अरब के सराउंडिंग जो एरियाज थे उन एरियाज में इस्लाम फैलता गया. अब सहाबा कराम जो थे उनका जो एक अज़म था, उनका जो एक इरादा था कि हम ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, तो वो फिर अरब से बाहर निकले. ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सब कॉन्टिनेंट की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ कि यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, किस रिलीजन के लोग थे. मेजॉरिटी वर इन हिंदूज रिलीजन. ठीक है, ज्यादातर वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थे. तो ये इस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम यहाँ से सब कॉन्टिनेंट पहुंच आए थे. हमारे पास जो प्रूफ है इस बात का वो क्या है कि हमारे पास सहाबा कराम के मकबरे हैं, सहाबा कराम की कब्रें हैं हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, यानी इस्लाम का मैसेज यहाँ पर पहुंच आया था, यहाँ पे कुछ लोग मुसलमान हो गए थे. उसके बाद जो हमारे पास सबसे अहम तरीन एयर आता है, दैट इज Muhammad bin Qasim arrived in subcontinent in 712. This is a very much important year for all of us. Muhammad bin Qasim दीबल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी दीबल में. और उसके बाद मुख्तलिफ रूलर्स, मुख्तलिफ डायनेस्टीज स्टार्ट होना शुरू होगी सब कॉन्टिनेंट में टिल 1857. 712 से लेके 1857 तक यहाँ पे मुस्लिम रूल रहा. ठीक है, मुस्लिम रूल रहा. उसके बाद 1857 के बाद यहाँ पे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया. ठीक है, ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हो गया, मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, तो यहाँ पे अब हिंदू जो थे, हिंदू और अंग्रेजों की जो रिलेशन जो थे वो ज्यादा क्लोज हो गए थे और मुसलमान बैक पर चले गए थे. अब हिंदू और अंग्रेजों के आपस में ताल्लुकात थे बहुत बेहतरीन थे और मुसलमान बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए थे. तो ऐसे में यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो जो मुसलमान थे, जो उनकी रिलीजन जो था शुरू में हिंदू थे, बाद में मुसलमान होते गए उनके आबा अजदाद, तो उनके माइंड में एक बात थी कि चलो हम पहले हिंदू थे हमारे आबा अजदाद और बाद में हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन हमारी नेशन एक ही, हम सब इंडियंस थे. लेकिन कुछ ऐसे वाकयात बाद में पेश आए जिसमें जो सबसे अहम हमारे पास वाकयात हैं वो उर्दू-हिंदी कंट्रोवर्सी है. उर्दू-हिंदी कंट्रोवर्सी बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, जिसमें अंग्रेजों की हुकूमत में हिंदुओं ने मुतालबा किया था कि उर्दू की बजाय हिंदी को सरकारी जुबान होना चाहिए. तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले ये थ्योरी पेश की यहाँ के मुसलमानों के लिए कि मुसलमान और हिंदू ये दो अलग कौमें हैं. These are two different nations, क्योंकि इनके लाइफस्टाइल में, इनके कल्चर में, इनकी सिविलाइजेशन में, इनकी रिलीजन में, each and everything इनकी डिफरेंसेस है. For the very first time सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी पेश की थी, जिसमें मुसलमानों के माइंड में ये बात रख दी गई थी कि यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले मुसलमान ये अलग कौम हैं. और सर सैयद अहमद खान ने ये भी बात कही थी कि हमेशा के लिए इनका एक इकट्ठे रहना एक मुल्क में ये पॉसिबल नहीं हो सकता. Today we are going to discuss a topic in Pak Studies class 9. Our topic is ideology of Pakistan. What is meant by ideology? A simple definition is given in your book. That ideology means collective thinking of the people of a nation to achieve a purpose, to achieve a goal. आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है
آئیڈیالوجی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے کہ کسی قوم کی اجتماعی سوچ، کلیکٹیو تھنکنگ آف دا پیپل، کلیکٹیو تھنکنگ آف دا پیپل ٹو اٹین اے اسپیسیفک آبجیکٹیو، ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے جب پوری قوم مل کر جدوجہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، دس از کالڈ آئیڈیالوجی۔ سمپل ڈیفینیشن میں ہم آپ کو ایسے سمجھا سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان رہ رہے تھے، ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے تھے، مسلمانوں کی حکومت ہی پہلے مسلم رول تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حکومت کے ساتھ ہندو بھی رہ رہے تھے اور مسلمان بھی رہ رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی گورنمنٹ یہاں ختم ہو گئی، جب مسلم رول یہاں پہ ختم ہو گیا اور انگریزوں کی حکومت شروع ہو گئی، تو سب کانٹیننٹ کے رہنے والے مسلمان جو تھے ان کے مائنڈ میں ایک تھنکنگ تھی، جو بات تھی جو پچھلے ٹاپک میں ہم کریشن تھیوری میں سمجھا چکے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہاں پہ اسٹرگل شروع کر دی، مسلمانوں نے جب یہاں پہ اسٹرگل شروع کر دی ایک الگ ملک حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اسٹرگل، وہ تھنکنگ، وہ سوچ جو تھی وہ تمام مسلمس کی تھی، انڈیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی تھی۔ انڈیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمس تھے ان سب کی تھنکنگ کیا ہو گئی؟ سیم ہو گئی۔ اور ان کی تھنکنگ کیا تھی؟ ٹو اچیو اے سیپریٹ ہوم لینڈ، کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس الگ ملک حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے رہنے والے تمام مسلمانوں کی سوچ ایک تھی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مل کر جدوجہد کی۔ جس طرح دیکھیں نا، سر سید احمد خان نے کمیشن تھیوری پریزنٹ کی تھی تو مسلمانوں کو کچھ آئیڈیا مل گیا تھا ایک الگ سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ سیم لائک دس in 1930 when Allama Iqbal presented his address at Allahabad and he said that there should be separate states for the Muslim of subcontinent. اس نے اشارہ کر دیا تھا مختلف جگہوں کی طرف کہ یہاں پہ مسلمانوں کی الگ اسٹیٹس ہونی چاہیے، تو اس کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں کلیئر طور پر یہ بات آ گئی تھی کہ ہاں ہمیں ایک الگ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کی اسپیچ کے بعد جو آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی اس کو ایک اسٹرانگ بیس پرووائڈ ہو گئی تھی، اسی اسٹرانگ بیس کے اوپر انہوں نے آگے جا کے جو اسٹرگلس کی، جو محنت کی، جو بعد میں آ کے 1940 میں لاہور ریزولوشن کی فارم میں ہمارے پاس بالکل سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے اپنی اسٹرگلس اور تیز کر دی تھی فار دا شیپنگ آف پاکستان۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان 1947 میں جو مسلمانوں نے اسٹرگل شروع کی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر اپنے لیے الگ ملک حاصل کرنے کے لیے، 1947 میں ان کی جو اسٹرگل تھی ان کا جو فروٹ تھا ان کو اچیو ہو گیا تھا، ان کو مل گیا تھا۔ دیکھیں علامہ اقبال نے قائد اعظم نے 8 مارچ 1944 کو یوتھ آرگنائزیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئیڈیالوجی پاکستان اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب سب کانٹیننٹ میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ قائد اعظم کے یہ الفاظ جو تھے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ بیس پرووائڈ کرتے ہیں آئیڈیالوجی پاکستان کے لیے۔ ہمارے بک میں پھر کائنڈس ہیں مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز کے بارے میں کہ there are different kinds of ideologies. Suppose we have religious ideology. ایک ایسی قوم جو اپنے ملک میں ایسا مذہبی سوچ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اور اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ مل کر اسٹرگل کرتی ہے، تو یہ ان کی ریلیجیس آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے کہ کوئی قوم اپنی سرزمین کے اوپر ایک خاص مخصوص سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ مل کر اسٹرگل کرتے ہیں، تو یہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو جائے گی۔ اسی طرح اکنامک آئیڈیالوجی ہے۔ اکنامک آئیڈیالوجی کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی قوم میں اکنامک سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہوتی ہے ان کو سالو کرنے کے لیے وہ مل کر تھنکنگ کرتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اکنامک آئیڈیالوجی کہلائی جائے گی۔ پاکستان آئیڈیالوجی ہمارے پاس جو آتی ہے کہ ایٹ the same time we have religious ideology, we have political ideology and we have economic ideology۔ پاکستان آئیڈیالوجی میں ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیسے؟ سب کانٹیننٹ کے مسلمان ایک الگ اسٹیٹ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے رولز کے مطابق گزار سکیں، اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، اپنے رولز ریگولیشنز وہاں پر امپلیمنٹ کر سکیں، تو یہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پلس ریلیجیس آئیڈیالوجی ہو جائے گی۔ اسی طرح سب کانٹیننٹ کے مسلمان ایک ایسا اکنامک سسٹم چاہتے تھے جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کر سکیں،
जिस तरह सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उनका जो बिजनेस थे, उनके जो कारोबार थे, वो हिंदुओं के हाथों में थे, अंग्रेजों की डोमिनेशन थी वहां पे, उनके हाथों में चले गए थे। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान एक अलग स्टेट इसीलिए चाहते थे जहां पे वो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों के मुताबिक गुजार सके, जहां पर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज आजादाना तौर पर कर सके। ये तमाम हमारे पास आइडियोलॉजीज में आ जाती हैं। अच्छा देखिए, आइडियोलॉजीज किसी कौम में यूनिटी पैदा करती है। कैसे? जब एक कौम में सेम थिंकिंग होगी, एक कौम में यकजा होने की एक सोच होगी, तो वो ऑटोमेटिकली उनमें यूनिटी पैदा करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान थे, जो मुसलमान यहाँ पर रह रहे थे, जो यहाँ पर रह रहे थे, सबकी थिंकिंग एक थी, तो ये उनकी यूनिटी हो जाएगी। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ये आइडियोलॉजी उनको बेसिस प्रोवाइड करती है। देखिए, सपोज आपके माइंड में होता है कि आप एक पर्पस आप एक अचीव करते हैं, यू वांट टू अचीव अ गोल, और उस गोल को हासिल करने के लिए फिर आप एक पेपर वर्क करते हैं, अपने लिए कुछ हेडिंग्स लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं अपने लिए। पहले से आपके पास कुछ फॉर्मेशन होती है आपके रूल्स की। इसी तरह आइडियोलॉजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि पहले से उनके माइंड में होता है, पहले से उन लोगों के माइंड में होता है कि हमें एक अलग स्टेट हासिल करनी है, उसके लिए हमें कौन से रूल्स रेगुलेशंस कायम करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे बनाना है, ये पहले से उनके माइंड में होता है। इसी तरह आइडियोलॉजी गारंटी देती है किसी भी कौम की, कल्चर की, सिविलाइजेशन की, उसकी सोशल रिलीजियस वैल्यूज की और उसकी सिविलाइजेशन की। ये उनको स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है, उनको गार्डनेस प्रोवाइड करती है। इसी तरह एक आइडियोलॉजिकल नेशन फेस कर सकती है मुख्तलिफ किस्म के हर्डल्स को, मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों को, क्योंकि जब पूरी कौम मुत्तहिद होकर एक मकसद को हासिल करना चाहती है तो उसके रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, वो रुकावटें उनके लिए कुछ हैसियत दे रही है। इवन दे कैन सैक्रिफाइस देयर लाइफ, इवन कि वो अपनी जिंदगी भी जो है ना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये तमाम आइडियोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं। इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडियोलॉजी की फाउंडेशन एंड कंपोनेंट्स की तरफ देखें कि क्या चीज ऐसी थी जो यूनिटी की वजह बनी, जो यहाँ के रहने वाले लोगों की यूनिटी की वजह बनी, तो वो हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो रिलीजन इस्लाम है एंड बिलीफ इन तौहीद। रिलीजन इस्लाम एंड बिलीफ इन तौहीद, क्योंकि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जिस कोने में भी रहते हो तौहीद के ऊपर और रिलीजन इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर सबका स्टैंड एक ही होता है, और सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का स्टैंड भी ऐसे ही एक था। तो ये कंपोनेंट एंड बेसिस प्रोवाइड करते हैं आइडियोलॉजीज के लिए। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, जिस तरह देखिए मुसलमान अपनी जिंदगी इस्लामी तौर तरीकों से गुजारते हैं, तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में जहां पर भी रह रहे हैं उनका कोड ऑफ लाइफ सेम आ रहा है। तो ये सेम कोड ऑफ लाइफ प्रोवाइड द बेसिस फॉर द आइडियोलॉजीज ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, आइडियोलॉजी में हमारे पास इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। पूरी कायनात के ऊपर, पूरी सरजमीन के ऊपर सबसे आला इख्तियार अल्लाह ताला की ज़ात का है। उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना अपने खलीफा को ये इख्तियारात मुंतकिल करते हैं, और जो खलीफा अल्लाह ताला की दी हुई अहकामात के मुताबिक ज़मीन के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस कायम करते हैं, दे आर कॉल्ड द कैलिफ्स ऑफ इस्लाम।